सो हेलो गाइस वेलकम टू चैनल। आज क्लास 6 रो जो हमर यूनिट 2 रो फर्स्ट चैप्टर अछि द फ्रेंडशिप ताको मु आरंभ करिया जाउछि। ए पढि हम फ्रेंडशिप विषय रे तुम जो सांग प्रकृत बंधु के हला केम तुम भल से मिसो कि नाही से विषय पढिया एई चैप्टर रे क्लास 6 रो कोन ध्यान देतो कोन यूनिट 2 रो मु चैप्टर कहू नै यूनिट 2 चैप्टर 2 कहू यूनिट 2 कहना यूनिट 1 ने तीनटा थिला चैप्टर थिला हला यूनिट 2 आ यूनिट 2 रे फर्स्ट चैप्टर हला यूनिट 2 रे फर्स्ट चैप्टर ठीक अछि पिला ने हो आरंभ करिया। देखि दि स्क्रीन रे पकली विजुअल्स ने खास कथा हमर यूनिट 1 जो अछि ता ना अछि फ्रेंडशिप अछि आ फ्रेंडशिप रो फर्स्ट पार्ट जो अछि ट्रू फ्रेंडशिप माने सत्य सांग ट्रू फ्रेंडशिप हला विषय पढिया हो। अब आरंभ करिया वीडियो को तबे देखि दि हमर स्क्रीन सब विजिबल अछि कि नै हला स्क्रीन सब विजिबल अछि कि नै हाँ सब विजिबल अच्छी ठीक अछि पिलाने सब विजिबल अच्छी नो प्रॉब्लम। आ मो माइक टा भी मन सारे ठीक रखी दिए केना हमर वॉइस क्वालिटी ठीक আছে दरकार ठीक अछि पिलाने माइक टा ठीक रहि गला हो एबे पढिया आरंभ करिया। A long time ago, there lived three friends. A long time ago, there lived three friends and tortoise. Three friends, a tortoise, a deer, and a woodpecker. ହେଲା tortoise ଦେଖୁଛ କଇଁଛ ଏଠି ଦେଇଛି ତ ଦେଇଛି କଇଁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଆମର ଡିଅର ଗୋଟେ ହରିଣ ଆଉ ଗୋଟେ woodpecker ମାନେ ଜାଣିଛ କାଠହଣା ଚଢେଇ ହେଲା ଏଇ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଆମର ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କାଠହଣା ଚଢେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଅର ମାନେ ହରିଣ ହେଲା ହେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଭଲସେ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ। ଦେଖୁଛ କଇଁଛ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବସିଛି ଚକା ପାରିକି ବସିଛି ହେଲା ଏ ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଛି କିଏ ଆମ ହରିଣ ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିକର ଏପଟେ ଚାଲୁଛି ହେଲା ହଉ ହେଲେ ତାପରେ କଣ ଅଛି and a woodpecker in a forest surrounded by a lake ଦେଖ surrounded ମାନେ ତମ meaning ଦେଇଛି encircled ହେଲା surrounded by a lake lake ମାନେ ତ ବନ୍ଧ ହଉ ତ they were very close and spent time playing with each other ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ମାନେ କଣ ଭଲସେ ମିଶନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ମିଳାମିଶା କରି ହସ ମଜା ବି କରିପାରନ୍ତି କ୍ଲୋଜ ମାନେ ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲୋଜ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଦେଖ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ହେଇ ମିଶୁଛ ମାନେ କଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛ ତମେ ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛ ତା ସାଙ୍ଗେ ହସି ପାରୁଛ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିବ ତା ପାଖରେ ତମେ କଣ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବ ସେ ତମ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ କଥା ତ ସେ କ୍ଲୋଜ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ କଣ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳନ୍ତି ହେଲା ହଉ one day a hunter came to the forest ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। He was very happy to see the footprints of deer near the lake ଆମ ବନ୍ଧ ପାଖରେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ କାର ଡିଅର ହରିଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା କି ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ହେଲା। He followed the footprints and set huge leather trap along lake's edge huge ମାନେ ବଡ ହେଲା huge ମାନେ ବଡ leather traps ମାନେ ଦେଖିଛି ଏଠି ନା ଏଇ ଶିକାରୀ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ ନିଶ ଅଛି ଦେଖୁଛ ତାର ନିଶ ଅଛି ଶିକାରୀ କଣ ଧରିଛି ଖଣ୍ଡ ଧରିଛି ଏଟା ତ ଏ trap made a leather used capturing something ମାନେ leather ରେ ଗୋଟେ trap ବନା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଠିକ ଅଛି। ତ ତାର ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକିରି ସେ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ trap ଟେ ବନେଇଲା କିଏ ଶିକାରୀ ବନେଇଲା ହଉ leather trap ଗୋଟେ huge leather trap ମାନେ huge ମାନେ ବଡ leather trap ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଠି ତମକୁ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଦେଇଛି କିଛିଟା ତମକୁ ଆସୁବି ନଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ତମକୁ ଆସୁନି ମୁଁ ସାଇଡରେ କହୁଛି ତମକୁ ଯେମିତି ତମେ ସାଇଡରେ ଲେଖି ପାରିବ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁନି ତମେ ଲେଖି ପାରିବ ହେଲା। ତ at late night the deer felt thirsty and visited the lake ସେ କହୁଛି ଆମର ଲେଟ୍ ନାଇଟ ରେ ମାନେ ବହୁତ ରାତିରେ ଆମର କଣ ଡିଅର କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ତ ସେ ଗଲା କୋଉଠି ଆମର ବନ୍ଧକୁ ଗଲା ହେଲା। But unfortunately he fell into the trap କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସେଇ ଟ୍ରାପ ଶିକାର ଟ୍ରାପ ରେ ସେ ଫସିଗଲା। The deer was shocked by the huge trap and cried out of fear and pain ହେଲା ଦିଅ ସେଠି ଫସିଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଗଲା ତାପରେ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ସହୁଥିଲା ସେଠି ସେ ହେଲା ବହୁତ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦି ବି ଥିଲା ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ସହୁଥିଲା ହେଲା। ଦେଖୁଛ ହରିଣ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦିଟା ଗୋଡରେ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିଛ ହରିଣ ଦିଟା ଗୋଡ ଚାଲୁଛି ଦିଟା ଗୋଡ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲୁଛି ତା ହାତ ହେଲା ଯାଇଥିଲା
फसी जाइथिले कोन ट्रैप रे फसी जाइथिला ठीक अछि हो प्लीज समवन हेल्प मी आई हैव बीन ट्रैप्ड द woodpecker noticed the sound and flew down from top of the tree सी कहला प्लीज समवन हेल्प मी किए जणे मते सहाय्य करो हैला मु ए ट्रैप रे फसी जाईची गुडे माने जाल रे फसी जाईची से कहूची तो ता कथा किए woodpecker काठना चढ़े सुनी गिरी जो गछ ऊपर थिला सेठु से आसिला द tortoise to heard his friends voice and came out of the lake tortoise मान कंच ता कथा सुनी से बंद बाहर भी आसिला बाहर बंद बाहर बाकी आसिला हला came out of the lake discover what are the happen देखला कोन डिस्कवर मान कोन देजी फाइंड और लर्न समथिंग न्यू हला से खोजा चेष्टा करला कोन हेइची बोली तर बोथ ऑफ देम वी आर horrified to see the trap horrified माने feeling shocked and fear माने सन देखि गिरी आश्चर्य होई गेला डरी गले से ट्रैप को देखिरी के टर्टोइज आ woodpecker देखि डरी ठीक अछि बिलाने भल लागला हो से कहिची इन द स्टोरी हु आर द थ्री फ्रेंड्स एंड वेयर दे डिड लिव ठीक है थ्री फ्रेंड्स थिले थ्री फ्रेंड्स आर tortoise deer and woodpecker कोन लिव करथिले एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट how did the hunter know about the presence of deer ता उत्तर कोड पाइबो त माने एठी पाइबो ना हमरो he was very to see the footprint हला footprint of deer near the lake से पानी पी जाउतला कोन सेठी दा फुटप्रिंट उडा पाइला आ से जानला सेडी हमर कोन के हमरो हरिण अछि बोली ठीक अछि ता उत्तर हबो कोन सी नो थ्रो फुटप्रिंट सी नो थ्रो फुटप्रिंट्स एंड कोन सी नो थ्रो द फुटप्रिंट्स ऑफ डियर ठीक अछि हो आ तापर कोन होइछि तापर कोन जेछि हां सेटा थिला तापर द ट्रैप वाज मेड ऑफ कोन कोन थिला लेदर थिला कोन थिला कहले बे लेदर ट्रैप कोन लेदर तयार हेतिला कहिछि हो तापर द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफॉर्चूनेटली हैला हमरा अनफॉर्चूनेटली रो ऑपोजिट मीनिंग का हबो ना हमरा फॉर्चूनेट हबो हैला फॉर्चूनेटली ठीक अछि पिला माने अनफॉर्चूनेट ऑपोजिट मीनिंग करो फॉर्चूनेटली हबो तो व्हाई डिड द डियर क्राई आउट कोन भाई क्राई हला ना व्हेन डियर इन द ट्रैप देन ही क्राई जते से ट्रैप रे फसी होला से टाइम रे से डरे कांदिला ठीक अछि ए जोडे सीड देखाई एडी हमरो द डियर वाज शॉक्ड बाय ह्यूज ट्रैप एंड क्राइड आउट फियर पेन देखाई नी पहला उत्तर ठीक अछि पिलाने ताबे लिखाई जी डू यू थिंक हिज फ्रेंड वर एबल टू हेल्प मी हमें जानना ते आपरे कोन हबो हैला से कहूची तमे कोन भाबुछ ता संग साहाय्य करिवे तमे तम अंदर लिखियो मु तो भाबुची आगरे ये सब बेले ता संग मानदा को साहाय्य करिवे बेली भाबुची ठीक अछि देखिए कोन होची साहाय्य करले कि नहीं देखिया हो तो द woodpecker कोन ना द woodpecker suggested that the tortoise should chew the trap with his teeth to set their friend free से ता कोन tortoise कहला ना सजेस्ट कहला एडवाइस कर देला कहला कि हमर ट्रैप अछि ताको तू चाबी के छिड़ै दे हैला तबे से फ्री हे जीवो जीव माने जे चाबडा हैला as the tortoise was busy rescuing the deer the woodpecker flew away to find out the hunter's house to keep him engaged हैला से माने हमर कोन जेतेला हमर tortoise हेडा चाबी छिड़ै रे व्यस्त दिला सेही टाइम रे woodpecker जो हमर जो काठना चढ़ी से जगिथिला के खाको देखुथिला म शिकार को देखुथिला केते से आसियो बेली हैला when the woodpecker located the hunter's house she flew over the hunter's head and started कोन pecking ठीक अछि hitting with quick sharp motion हैला जते बेले से हमर देखिला कोन ना हंटर्स रो हाउस हे से हंटर्स भागला और हंटर जो शिकार रो मुंड ऊपर खंपिला बसी के ना हमर woodpecker हैला the hunter cried out in extreme pain and tried to flee through the black जोकन द ब्लैक ड्रॉप the hunter बहुत जोर से कांदिला बहुत कष्ट रे हैला but again the clever woodpecker was already aware of the situation and continued attacking him किंतु हम woodpecker सिचुएशन भी जानि थिला तो कंटीन्यूअसली से कोन दाको अटैक करथिला गा को शिकारी को अटैक करथिला हैला the hunter was startled
स्टार्टलर माने कौन ना फेल्ट सडन सरप्राइज माने हठात से आश्चर्य हो गला एंड ही स्टेड इन हिज हाउस फॉर व्हाइल ता घर के समय रहला व्हेन ही मस्टर्ड अप माने कौन ना गैदर्ड और कलेक्टेड स्ट्रेंथ किसी साहस एकाडी कर सला परे द करेज टू कम आउट एंड किल द बर्ड विथ ए नाइफ द वुडपीकर फ्लू बैक हरिडली माने कौन लिखा छी माने क्विकली बहुत जल्दी जेते से कि साहस नै कि गोटे नाइफ माने कौन छुरी धरी बाहर तक मारिया को काको से चढ़ई को तो जल्दी रे से के हमर उड़ी पळे के काठमांडा चढ़ई हैला तो कौन कोई हरी टू हर फ्रेंड्स एंड येल्ड माने कौन ना शाउटेड हर क्राइड आउट लाउडली हैला येल्ड माने कौन बहुत जोर से किलेला कांदिला कहूची तो बी अवेयर द हंटर इज अप्रोचिंग हैला माने सावधान हो हंटर आसुची बोली कहला के कहला वुडपीकर कहला तापरे द टर्टल्स हैड ऑलरेडी कौन ग्नावेड माने कौन ना टेकन कंट्रोल बीटेन और अचीव्ड कंटीन्यूअसली कैप्चर हैला से कंटीन्यूअसली क्लब माने कौन बीटेन कर जायला जो कैप्चर जो जाय जिन छड़ो जालडा को चाबुता के टर्टल्स अवे आर द लेदर ट्रैप हेल्पिंग द डियर टू एस्केप हैला चाबी जाबी हम कौन हम डियर को हेल्प कला सेडो एस्केप हेबानी माने पळारी द डियर ran into the forest and the woodpecker flew up the top of the tree तले हमर डियर जंगल को दौड़ी पड़ला आ हमर वुडपीकर बहुत गछ पर चढ़ी माने उड़ी पड़ला however the tortoise was so tired that he could not get away जते बेला हमर कोन सब टायर्ड जेतला चाबी जाल छिड़ेगी कि से जाई पारला नै तापर से कहै the hunter picked him up and put him in bag which he tied to a nearby tree हैला तापर से कोन सब धरी ता बैग रे पुरे देला है से कहै when the deer saw his friend getting captured he thought of plan he slowed down to let the hunter see him and release the turtles से कोन कहै देखला हमर के कैप्चर माने जो धरा पड़ी वाला के कोन छ के देखला घर में देखला तापर से कोन कहला he slowed down let the hunter see him हैला तापर हंटर देखला रिलीज द टर्टल को छाड़ देला तापर द हंटर स्टार्टेड चेजिंग द डियर विथ हिज नाइफ जते से हरिण को देखला हमर कोन छ छाड़ देला आ छुरी धरी का दौड़ेला हरिण को दौड़ेला ठीक अछि बट द डियर ran too fast to be caught से किंतु हम उदान छ हरिण माने बहुत स्पीड दौड़ती किंतु हम हरिण बहुत स्पीड दौड़ी पड़ेला द हंटर एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट while following deer and lost his way in the wood तो हमर कोन ना हंटर बहुत घंट जंगल को पहुंच गला तो रास्ता भी से आ पाइला नहीं कोपड़ा आस्थिला the deer quickly got out of the forest and reached the lake he tore open the bag where his tortoise friend was trapped using the sharp horns माने से डाग पकड़ैतला के शिकारी हरण देखिरी हेले ताकू घंटा जंगल पसे गिरी से हेठू जंगल बाहर की बहुत स्पीड रे हमर खड़ी हमर लेक भाग बंद भाग पहुंची गला के हरिण पहुंची गला आ जो ता संग विपद थिला तार कोंछ संग के तार कोंछ संग विपद थिला कोंछ संग देखला मो कोंछ संग विपद अछि तो कोंछ संग कोंछ संग ब्याग रे बाहर के देला ता चेन खोल देला ता चेन जो खोल देला से बैग से चेन भीतर के बाहर गला कोंछ हैला कोंछ संग बाहर गला हैला तापरे द टर्टल्स वाज रिस्क्यूड माने कोन दे छेडी हमर रिस्क्यूड माने ना सेव्ड फ्रॉम डेंजर माने विपद रे से बंची गला एंड देयर वाज ए लिटिल रियूनियन माने गैदरिंग छोटा गुटे मिलन माने सम्मेलन अलटा संग मान करे आज द वुडपीकर जॉइन्ड देम हैला द डियर आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू हाइड इन फॉरेस्ट अंटिल द हंटर गोज अवे डियर कहला ना तमे माने जंगल नुची थाओ जिते माने शिकारी जाइनी तापरे द टर्टल्स hide in the water the woodpecker flew away to her nest in the deep तापरे in the deep hide in the thick woods सी हमरो के हमर जो कोन छ पानी भीतर पसी गला आ हमर के जो वुडपीकर थिला सी ता जो काठ थिला काठना चले से ता सी काठ भीतर से पसी गला हला when the hunter finally found his way out the forest to his surprise he found out the tortoise
had also escaped. ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁକେ ଶିକାରୀ ବାହାରିଲା ସେ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବି ତାର ଆମର କଇଁଛ ଭାଇ ବି ବେଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ହେଲା କି ଆମର କଇଁଛ ଭାଇ ହେଲା he was hopeless and frustrated and decided not to return to the forest and lake again. Finally the three friends were relieved and lived happily together for the rest of their lives. ସିଏ ବହୁତ hopeless ମାନେ କଣ ନା lack of hope ଆଉ ଆଶା କଲାନି ଆଉ frustrated ମାନେ କଣ ନା ବହୁତ ମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା frustrated ମାନେ not satisfied ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ତ ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲାନି ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମର କିଏ କଇଁଛ ଭାଇ ହରିଣ ଭାଇ ଆଉ କାଠଣା ଯୋଉ ଚଢେଇ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତେଇଲେ ସମୟ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ଯିବ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ବିତେଇଲେ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ବଢିଆ ଗପଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବଢିଆ ଗପଟି ଲେଖିଥିଲେ ନା କିଏ ନା ଜାତକ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ କଣ ସରି ଆଡପ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଗପ ଲେଖା ହେଇନି ହେଲା ଏଟା ଲେଖକ ନାହିଁ ଏ ଲେଖକ ହିଁ ନାହିଁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ଆଡପ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ ଜାତକ ଷ୍ଟୋରି ଜାତକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଠୁ ଆଣା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି what did the woodpecker suggest to the tortoise tortoise କୁ ସେ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କଲା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଲାଇନରେ ଦେଖି ଯାଅ ପଢିଛି ଯୋଉ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କଲା ନା ତା ଜାଲକୁ କାଟିବା ଲାଗି ସଜେଷ୍ଟ କଲା କଣ ନା ଯୋଉ ଜାଲକୁ କାଟିବା ଲାଗି ଏଠି ଥିବ ଲାଇନରେ ଥିବ ତୁ ସେ କହୁଥିଲା କଣ ତୁ ଜାଲ କାଟୁଥା ଏପଟେ ପଛ ପେଜରେ ଥିବ ଜାଲ କାଟୁଥା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବି କଣ ନା ଆମର ଶିକାରୀ କୋଉଠି ଅଛି ତା ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ହେଲା ତାକୁ ସେଇଠି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବି ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଛ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ପଢେଇଲି ତମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମ କାମ ନିଜେ ଖୋଜିବ ହଉ ପଛ ପେଜରେ ଏଇ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ପଢେଇଲି କହିଥିଲି ରିସେଣ୍ଟ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ହଉ ହେଲେ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି why did the hunter stay in his house କଣ ପାଇଁ ତା ହାଉସରେ ସେ ରହିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର କାଠହଣା ଚୋରି ତାକୁ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଖୁମ୍ପ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ତ କଣ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ ସେ ଆଉ ଡରେ ବାହାରିଲାନି ଘରୁ ତ କିଛି ସମୟ ସେ ଘରେ ରହିଲା ଷ୍ଟେ କଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଛି କୋଉଠି ଅଛି ଉତ୍ତର ତମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ be aware the hunters is approaching who said କିଏ କହିଲା be aware the hunter is approaching କିଏ କହିଲା woodpecker କହିଲା woodpecker କୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା କିଏ ଛୁରୀ ଧରି ଶିକାରୀ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା ଆଜି ସାହସରେ ମାନେ ଟିକେ ସାହସ ଏକାଠି କରିକି ଆଇଲା ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କିଏ ଆଉ କାଠଣା ଚଢେଇ ତା ପାଖ ଖୁମ୍ପି ଗଲାନି ସେ ଯାଇକି ଉଡି କହିଦେଲା ନା ସାବଧାନ hunter is coming be aware the hunter is approaching ମାନେ କଣ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ क्वेश्चन आंसर भी କହିଦେଲି ତମର ଆଉ ଚାପ୍ଟର ଟି ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି ବି ଆଉ ମତେ କହିବନି ଏଇ ପାଠ ସାର୍ ବୁଝାଉନି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ତମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କର ତ ମୁଁ ଆଣିବି ଆହୁରି ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ବି ତମକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଓଡିଆ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ତମର ଯୋଉ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ତମର ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ଯେମିତି କିଛି କଣ ମୁସ୍କିଲ ହବନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖାବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।